kat sini kalau Alia. dekat saya punya screen. Oh, Alia. Okay, alright. Kamu semua dah ni dah isi attendance? Hello? Sudah. Sudah. Okay. Alright. Okay, so let's start our lesson with our discussion of the from the exercise yang saya bagi. So waktu hari Sabtu, I have given you the exercise. This one kan? Saya ada tanda tu. Okay? So saya suruh kamu buat soalan 1 semua, 2B, 3 semua, 4B dan juga 6B dan C. Okay. So let's have a look at question 1. Question 1. Okay. Okay, boleh nampak kan? Okay. Alright. So question 1. The first question, name all the processes A to B, the processes A, B, C, D, and E, A, B, C, D, E, and F. So kalau kamu tak nak panah A, solid ke gas. So untuk A, solid to gas, this one is what we know as, what do you call it? Jawapan bahasa Inggeris, deposition, alamak saya lupa pula kejap Apa nama tu? Sublimation. Sublimation, that's it. Thank you. Maaf Okay, sublimation. Very good. Saja je nak test kamu tu. Okay, the next one, B. Kalau kita tengok dekat B ni, solid jadi liquid. So, kita tahu daripada pempejal jadi tu cair. Solid to liquid. Melting. Solid to liquid is melting. Kalau betul tanda ke sir? Kalau betul tanda sendiri. Kalau ada soalan terus potong saya tau. If you have a question just potong terus, cakap je terus bagi tahu apa problem dia. And then untuk C pula, C adalah daripada gas ke liquid. So gas to liquid, this one is condensation. Okay. Gas to solid. So this one is deposition untuk D. Deposition. Okay. Ya saya. Ada soalan ke? Apa dia, Friendy? Okay. Okay, untuk E pula, liquid pergi solid. So liquid to solid, we know that this is freezing. And then liquid to gas, this one is boiling ataupun vaporization. Dua-dua boleh diterima, boiling ataupun vaporization. Evaporation tidak diterima. Vaporization ni kita eja pakai S tau sebab we are using the British English. So British English we use S instead of Z. Okay, so that is question 1A. So now we proceed with... Yes, saya. May I ask why F cannot write evaporation? Evaporation. Okay, sebab evaporation is, walaupun evaporation is it's a process between liquid to gas, it is not macam mana cakap, dia bukan nama yang spesifik tau. Sebab untuk dalam changing state of matter, we want to focus on the boiling or vaporization. Vaporization ni adalah nama umbrella term dia lah. So it is the biggest term, like the most general would be vaporization, the more specific would be boiling. Okay, because kalau kita nak cakap apa nama ni, evaporation ni it's not, dia tak salah, tapi better not to write it down sebab it's not as specific as boiling. Dia tak ni sangat lah. It's not that important, tapi kita fokus pada ini saja for the term here. Jelas tak? Saya jawab soalan kamu tak? Ya, jelas sir. Thank you. Welcome. Okay, so now we go on to 1A number 2. Name one substance that can undergo process A. So process A tadi solid to gas. So solid to gas ni, from solid to gas, sublimation. Okay.
Solid to gas. So any substance. Saya ada bagi contoh last week. You can write it down as, contoh yang saya bagi tu adalah mothball ataupun naphthalene. Mothballs ataupun tak muat. Naphthalene. Okay, ataupun this is solid to gas kan? Dry ice. Okay. Does anyone else have any other answers untuk sublimation ni? Ada tak? Tiada. Okay, let's proceed. Ya. Ada ke tu? Iodine. Oh yes, iodine also can. Iodine pun betul. What else? Ada lagi tak? Tiada. Okay. Ya, iodine also boleh lah. Sebenarnya, apa-apa proses sublimation kan? Apa-apa proses sublimation, apa-apa solid yang berbau, apa-apa pepejal yang kamu boleh dapat bau, itu pepejal tu dah mengalami sublimation. Okay? Apa-apa pepejal yang berbau. Sebab bau tu adalah chemicals dalam bentuk gas masuk rongga hidung kamu. Okay? Kalau contoh kamu ambil apa solid yang berbau Contoh sabun basuh pinggan kamu dapat bau dia. That also ada undergo sublimation juga. Sorry. There you go. Okay. So now let's proceed to question 1B. State the type of change happen to a rusting bicycle. Suggest one way to prevent rusting. Okay, rusting ni adakah dia physical ataupun chemical? As you know, rusting adalah pengaratan. Dia adalah sejenis oxidation, redox reaction. Kat sekolah menengah, I believe you have learned about that. So it is chemical change. And the way we prevent rusting is that we can put layer of oil on top of iron. Okay, kita boleh sadurkan, kita boleh basahkan besi, okay, ferrum. We can put layer of oil, kita guna minyak, ataupun we can also use untuk prevent pengaratan, we can also use coating with paint. Ada apa-apa pertanyaan tak ataupun apa-apa jawapan yang lain? Does anyone have any answer? Any different answer? Galvanizing. Oh, okay. Galvanizing. Okay, galvanizing tu kita guna. Okay, kejap. Saya jawab satu persatu galvanization. Okay, kejap saya conteng kat bawah ni. Galvanization. Ini adalah kita sadurkan plating with zinc. Kita campurkan zinc dengan ferrum. Okay. So apa yang berlaku kalau kita buat galvanization, kita sadurkan ferrum itu dengan zinc. Jadi nanti ferrum itu tak berkarat, zinc tu yang akan terhakis. Okay, zinc tu yang akan terhakis nanti. And then another one, Laudia cakap keep away from water. Boleh juga, boleh diterima. Itu pun logical answer juga. Jadi prevention of rusting. We can also do what Laudia said, keep away from water. Okay. Oh, screen saya tak ni tak berubah Saya conteng. Okay, kejap sir. 1 second. I'll stop present.
Then okay. Alright. Okay. Okay, now baru nampak. Okay, tadi saya tulis coating with paint ni. Lagi satu yang Laudiah cakap tu, keep away from water. And then galvanization tadi soalan Mahathir. Kita platekan dia, kita sadurkan dia dengan zinc. Proses penyaduran zinc. Penyaduran menggunakan zinc. Okay. So this is galvanization. Very good question. Okay, ada soalan? Okay, saya angkat tiada. Ya, Far. Okay, Debbie. Kalau pakai greasing oil? Greasing oil pun boleh. Ya, greasing oil tu put layer of oil lah. It's the same thing. And Farhah ada angkat tangan. Farhah ada soalan ke? Nur Farhah binti Zaini. Okay, tiada. I assume accident lah tu. Accidental. Salah tekan. Okay, tak apa. Right. Okay, so now let's proceed to the next question. Define homogeneous mixture ni ada dalam nota. It's the same thing. So a mixture with uniform composition and has no clear visible boundary that can be seen. Heterogeneous pula a mixture with non-uniform composition that has visible boundary. So this one I won't go through lah. Boleh tengok dalam nota. Nanti later I will share this answer punya ni. Answer punya ni I will share. So kamu salin je dulu. Nanti untuk reference saya akan share. Alright. So now question 1D. Classify the following into element, a compound, homogeneous mixture or heterogeneous mixture. Orange juice. So air orange, kalau kamu tengok air orange, contoh Tropicana, kan ada pulpa tu, ada pulps, ada solid orange. Therefore, orange juice is heterogeneous mixture. Okay, so it is a heterogeneous mixture sebab dia ada apa nama ni? Ada visible boundary. Kamu boleh nampak solid-solid tu. Okay. Arsenic pula. Dekat sini dia bagi tahu nama saja, arsenic. Arsenic adalah sejenis elemen. Okay. So dia adalah sejenis elemen. Ada dalam periodic table. Arsenic ni bawah phosphorus. Dia punya simbol dalam periodic table adalah AS. Okay. And then hydrochloric acid. Hydrochloric acid dia adalah molekul. Dia molekul jadi dia sejenis compound. Compound yang terdiri daripada hidrogen dengan chlorine. Sebab dia punya formula adalah HCl. Whereas air cola ni, fresh cola. Air cola, Coca-Cola ke Pepsi ke whatever, all those cola. This one is a homogeneous mixture. Okay. Dekat sini dia tulis fresh cola. Fresh cola. Maksudnya cola yang tak berbuih lagi. Masih lagi dekat dalam botol. Kamu tak nampak buih. Tapi cola bila dah berbuih tu, kamu nampak ada sempadan kan? Kalau saya conteng kat tepi ni. Contoh dalam cawan. Ni dia punya buih. Yang atas tu dia punya buih. Yang ini adalah dia punya buih. Okay. So ini adalah heterogeneous. Okay. Air cola yang berbubble semua tu berbuih itu adalah heterogeneous. Tapi kalau fresh cola dia adalah homogeneous. Okay, Caesar. So nanti time kat exam masalah grammar ada ambil kira ke? So, kalau masalah okay, Caesar untuk grammar dalam exam kalau tak mengubah maksud tak ada masalah. But sometimes when you are in exam, when you write things down and the grammar tak tepat, kadang-kadang dia boleh mengubah maksud. Kalau maksud tu diubah, then dia akan jadi salah. Okay? So it's alright, kita akan proceed. Kalau kamu ada soalan, you can always ask me. WhatsApp pula.
Telegram saja dekat dalam group tu tanya, saya boleh jawab straight away lah. Okay, very good question. So now soalan 1D kita dah jawab. So now kita proceed kepada soalan 2B. Okay, so soalan 2B. 2B, table 1 shows the value of melting point and boiling point of compound P, Q and R. Okay, alright. So dia bagi tahu dia bagi tahu compound P, melting point negatif 36 degree Celsius, boiling point 6. Q negative 18, boiling point 70, R, melting point is 98 degrees Celsius and the boiling point is 230 degrees Celsius. At room temperature, state the phase. This one, last week saya ada cakap, state of matter can sometimes be called as phase, and draw the arrangement of particles for P, Q and R. Okay, so first of all, in chemistry, when we talk about room temperature, we always identify room temperature as 25 degrees Celsius. Okay, it is 25 degrees Celsius. Ini adalah suhu bilik. Walaupun bilik kamu panas macam neraka pun, we don't use your own room. Kita guna standard punya. We use the standard, we use the standard temperature. Okay, the standard temperature, bukan standard temperature. Standard room temperature. Room temperature yang kita panggil sebagai yang telah dipiawaikan. Okay, so dia bagi tahu P, Q and R. Kita tengok dekat dalam suhu 25, P ni dia wujud sebagai apa? Kalau kita tengok, P dia wujud sebagai, okay, ini 25 degree Celsius. Kalau kita tengok dekat dia punya points itu, melting 36 negatif, boiling 6. Maksudnya atas 6 mestilah dalam bentuk gas. Sebab boiling adalah boiling adalah liquid jadi gas. Selepas takat didih ini, boiling point adalah takat didih. Selepas takat didih, okay, after this, it will exist as gas only. Therefore, P akan wujud sebagai gas. Okay. And then, Q pula, kalau kita tengok Q ni, dia punya melting is negative 18 and dia punya boiling 70. Jadi 25 degree Celsius exist between negative 18 hingga 70. Melting adalah solid jadi liquid. Boiling adalah liquid jadi gas. Jadi tengah-tengah ini, suhu dekat tengah-tengah sini, okay, 25 degree Celsius. 25 degree Celsius. Okay, so tengah-tengah ini dia wujud sebagai liquid. Manakala R pula 25 degree Celsius letak kat sini sebelum. Okay, dia akan lebur, melting, takat lebur dia, okay, 98 degree Celsius. Jadi 25 ni sebelum 98 bermaksud dia belum cair lagi. Dia belum lebur lagi. Jadi maksudnya dia mesti dalam bentuk solid. So PQR dalam bentuk solid. Gas, liquid, solid. And this is the arrangement of particles. Okay, the arrangement of particles. Dalam exam, you can write down dalam bentuk table like this. However, sebab saya nak ringkas, saya tak tulis. Kamu kena tulis ya. Dia punya header kalau nak buat table kena lengkap. So di sini kamu tulis arrangement of particles. Manakala atas ni phase dia. You have to write down dia punya header dia. Okay. Alright. Caesar ada tanya soalan. Ratio of the particles tu boleh decide sendiri kan? Oh, okay. Very good question. Saya baru nak sentuh tadi. Okay. Selalunya bila kita nak buat ni, kita akan buat 6 ke atas. Paling elok kita letak 9 bulat lah. Okay. So we want to put at least 9 usually. Dalam ni gas saya letak 6 tak apa. Kalau gas letak 3 ke atas tak ada masalah. Tapi buat 6 lah. 6. Liquid buat banyak-banyak. Solid lagi banyak lah. Okay. And dekat-dekat. Kalau kita tengok liquid nampak ni ada ruang-ruang sikit like that. Dia dekat-dekat, ada yang dekat betul. Okay. So nak paling selamat lah kan, nak paling selamat guna 9 bulatan. We use 9 balls. Itu paling selamat.
Saya rasa dekat sekolah menengah pun buat pakai 9 if I'm not mistaken. Kalau dulu saya ingat saya kalau dekat sekolah untuk SPM dia pakai 9. So we kekalkan yang 9 tu, cuba saya tunjuk, saya tambahlah. Tambah jadi sama. There you go, 9. Okay, alright. Now, the next question, 2B2. What is the process involved when solid turns to liquid? So solid turns to liquid, kita tahu this one is melting. And then gas turns to solid, this is deposition. Okay. Right. Jelas? Okay, I assume jelas. Okay, now kita proceed 2B3. Explain the properties of gas in terms of compressibility, kebolehampatan. So compressibility of gas, okay, is very compressible. So the keyword here is very compressible. Very compressible. Okay, ataupun easily compressible, ataupun can be compressed easily. Itu adalah keyword yang kena ada bila kita nak cakap pasal compressibility. Alright, so now kita proceed with the next question, 3A. So I'm just gonna go through this quickly. Classify each of the following element as element, compound or mixture. Okay, mixture tu, okay, so dia tak kata dalam bentuk heterogeneous ataupun homogeneous. So kita tengok water. Water is a compound. Water is a compound. Sir, Ya saya? yang soalan properties of gas, Ya. tak perlu explain ke? Yang mana ni? Properties of gas in terms of compressibility. Ini je lah dia punya ni. Ini je lah explanation dia. Gas is very compressible ataupun can be compressed easily. Dia sebenarnya nak minta kamu terangkan saja, describe properties of gas dalam bentuk dia punya kebolehampatan. Okay, thank you. Right. Welcome. Okay, so water is a compound. Sebab water adalah H2O. Two or more elements. Okay, kalau kita ingat definition of compound, it contains two or more elements connected together lah. And then calcium. Calcium adalah sejenis elemen. Okay. Yang dalam bracket ni tak tulis tak apa tau. Saya tulis dalam bracket ni sebagai penerangan. Chocolate chip cookies, contoh chips more. Chips more kamu rasa dia mixture ke ataupun compound ke ataupun elemen? Does anyone have any answer for me? Mixture. Apa dia? Mixture. Mixture, betul. Kamu rasa dia homogeneous ke heterogeneous? Heterogeneous. Hetero, betul. Sebab kamu tengok ada nampak visual punya sempadan kan? Kamu nampak chocolate chip, kamu nampak biskut dia. So this is mixture. Okay, dalam soalan ni kan, ditanya elemen, compound ataupun mixture. Kalau kamu jawab heterogeneous mixture, pun betul. Tak ada masalah. Tapi kalau kamu jawab homogeneous mixture, terus jadi salah lah. Okay. Calcium bromide. Calcium bromide adalah sejenis compound. Dia punya formula adalah CaBr2. Okay, so this is calcium bromide. Okay, so now we go on to B1. Label each process as physical or chemical change. So, a piece of metal is bent in half. Kita bengkokkan sebatang besi ataupun seketul besi. Okay. So, ini adalah proses physical. Okay. Dia proses physical. Sebab walaupun dia dah bengkok, dia masih besi. Okay. Kita dah bengkokkan dia, dia masih lagi besi. B. Methanol is burnt and leaves a residue. Okay, kata kunci dekat sini dia adalah burn. Okay. Kalau kita bakar sesuatu, dia sentiasa
chemical change. Sebabnya di sini, okay, kalau tadi B1 tu kita bengkokkan dia, besi tu masih besi. Whereas untuk B2, methanol is burn. If we burn methanol, we will produce carbon dioxide and water. Jadi daripada methanol becomes carbon dioxide and water. Therefore, it is a chemical change. Composition changes. And then, 3, an aspirin is crushed into fine powder. Aspirin ni ubat, okay, kamu hancurkan dia jadi serbuk. Ini pun fizikal juga. Sebab walaupun kamu lumatkan dia jadi serbuk, dia masih lagi aspirin. And then the last one, ice to water vapor. Kita tengok. B4. Copper turns green when exposed to the environment. Okay, so this is chemical change. Okay. Ini adalah proses pengoksidaan. Okay. Copper jadi hijau tu kan. Proses pengoksidaan. Reaction. Warna dia berubah. Jadi copper tu kita tahu, copper tu dia daripada satu jenis elemen, Cu, dia jadi Cu plus ataupun Cu3 plus or something like that lah. Okay, itu adalah chemical change. Now, kita tengok, kejap lagi saya akan sentuh macam mana kita nak tahu dengan lebih lanjut. So 3C, name each of the following process. C1, water to ice. Ini adalah water to ice, this is freezing. Okay, dia minta nama tau, dia minta nama. Water to water vapor, this is boiling ataupun vaporization. Water vapor to water, condensation. Okay. And then ice to water vapor, daripada ice jadi gas terus. Ini adalah, this is sublimation. Okay. Ice to water vapor ni memang berlaku tau. Kalau kita tengok, kalau kamu tengok dekat ais kan, kamu ambil ais, kamu letak, kamu kadang-kadang boleh nampak air naik. Okay, you can see that dekat tepi-tepi tu semua. Okay, so it is sublimation. Tapi this can happen at certain condition lah. Okay, at certain condition. Now, question number 4B. Table 2 shows the melting point. Okay, again soalan yang lebih kurang sama macam soalan 2 tadi. So saya bagi jawapan terus. Okay, dia punya cara nak tentukan sama saja. X adalah gas, Y adalah liquid, Z adalah solid. Okay. Dan ini adalah dia punya bentuk. Sama juga. Again, saya lukis tambah lagi 3. Okay, there you go. Ini adalah dia punya arrangement of particle. Again, make sure you write down on the side dia punya header. This is phase. Okay. Now, the next question, soalan 4.1. Soalan 4.2. State the process. Solid jadi liquid. Okay, solid to liquid, this is melting. Gas to solid, this is deposition. Okay, so I'll just go through briefly, quickly. Now let's proceed to the next one. Soalan nombor 3. Explain the properties of liquid in terms of compressibility. Now, liquid can only be compressed slightly. Sikit je kita boleh compress, kita boleh mampatkan dia dengan sedikit, ataupun very hard to compress. Very hard tu tak bermaksud tak boleh. Dia boleh kita compress tapi susah. Itu adalah kata kunci dia. Sama ada kamu cakap compress slightly ataupun very hard to compress. Kalau gas, very easy to compress ataupun easily compressible, can be compressed easily. Ataupun very easy to compress. Mana-mana yang membawa maksud senang lah nak mampatkan.
Okay, soalan nombor 6. B. Classify the following as element, homogeneous mixture, heterogeneous mixture ataupun compound. Okay. Longgokkan sampah. This is heterogeneous mixture. Baking soda. Okay. Baking soda ini adalah serbuk penaik tau. Serbuk penaik. Serbuk penaik tapi dia bukan self-raising flour. Dia adalah sodium bicarbonate sebenarnya. So baking soda adalah compound. Okay. Dia adalah NaHCO3. Kalau dia kata self-raising flour, kejap let me just confirm. Please. One second. I just need to make sure that this is good. Yep. Okay. So dia adalah sejenis salt compound NaHCO3. Ini adalah baking soda. And then the next question, it is toothpaste. Toothpaste adalah sejenis heterogeneous mixture. Okay. So toothpaste sebenarnya dia ada banyak tau. Ada banyak jenis sebenarnya toothpaste. Ada yang homogeneous, ada yang heterogeneous. Tapi secara umum ni kalau kita tengok kebanyakan lah kot, saya bayangkan toothpaste selalunya yang macam ni. Let me just scroll. Okay. Then ada warna okay. Saya bayangkan ubat gigi yang ada warna tu. Kalau ada warna tu, yang gel toothpaste, dia adalah heterogeneous. Okay. So soalan ni saya akan, sebenarnya kalau dalam exam dia akan tanya dengan lebih spesifik tau. Akan tanya lebih spesifik. Toothpaste sebab dia ada banyak jenis. Kalau yang putih saja, kalau ubat gigi yang putih saja, dia adalah homogeneous. Tapi kalau yang macam ni punya ubat gigi, okay, kalau macam ni ubat gigi, dia adalah heterogeneous. Now, diamond. Diamond saya ada explain dalam nota, dalam kelas last week, diamond is an element sebab dia cuma ada carbon sahaja. Okay. Alright, and then the next one, a tire is inflated. Tayar diisi dengan angin. Inflated ni diisi dengan angin tau. Adakah dia physical ataupun chemical? Dia physical. Kita cuma tambah angin sahaja. Food digested. Penghadaman makanan. It is a chemical change. Sebab kalau kamu ingat, okay, kalau kamu ingat daripada sekolah dulu kamu belajar biologi, bila kamu hadam makanan melibatkan enzim. Okay. So food daripada starch jadi glukos. Melibatkan bond yang telah putus dan sebagainya. So it is a chemical change. And then the last one, two substances are mixed together and light is produced. Kamu campurkan dua benda, kemudian cahaya telah terhasil. Okay, dia lepaskan cahaya. Kalau kamu campur dua benda and then tiba-tiba bercahaya, itu menunjukkan tenaga dilepaskan. Sebab cahaya adalah sejenis tenaga. Okay, so untuk this one kan.
Okay, sebab dia melepaskan tenaga, tenaga dilepaskan, maka dia adalah chemical change. Sebab tenaga cuma boleh dilepaskan kalau dia telah menghasilkan chemical bond yang baru ataupun telah memutuskan chemical bond. Okay, something like that. Okay. So ini adalah chemical change. So those are all the answers for these questions, for the questions for your exercise. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada, saya akan proceed dengan review of the chapter lah. So don't worry, kejap lagi saya akan upload this. Okay, I will upload this. I will give you untuk review sendiri kalau kamu perlukan. Okay, so let's proceed with the let's proceed with the review of this chapter. Okay, alright. Okay, so I want to okay, this one better. Okay. Alright, so kalau kita tengok dalam chapter matter ni, okay, yang saya nak sentuhkan ada beberapa benda. First of all, elements dengan compound. So kita tahu matter, kalau pure substance, this is for pure substance. Okay, pure substance terbahagi kepada element dan juga compound. Jadi kita fokus elemen dahulu. Okay. Elemen, kalau kita tengok definition dia exist as atom, molecules ataupun lattice structure. Okay, lattice structure ni adalah structure kekisi, struktur kekisi. Macam diamond tu lah. Okay. So, ada beberapa yang kamu kena hafal. Atomic element itu adalah helium, neon yang apa semua ni. Kejap lagi saya sentuh. And then molecular element ada banyak. Okay. Atom ni pun ada banyak yang saya tak tulis di sini. Manakala compound pula, pure substance yang exist as compound, okay, compound boleh wujud dalam bentuk molecules ataupun ions. Okay, so molecular compound ada banyak seperti carbon dioxide, H2O, NO2, SO2, CCl4, CH3, CH2OH, ethanol. Ionic compound pula dia wujud dalam bentuk salt selalunya, such as NaCl, KCl, NaBr, Fe2O3, Al2O3, MgO, barium nitrate. Okay, so perbezaan ni di sini kalau kita tengok, elemen kalau kita tengok kalau ada banyak bilangan pun, dia punya bilangan atom dia ada banyak, dia masih lagi benda yang sama. S8 contoh ni. Dia adalah sejenis molekul, okay, dia adalah sejenis molekul yang ada 8 sulfur atom. P4 adalah sejenis molekul yang ada 4 phosphorus atom. Br2, sejenis molekul yang ada 2 Br atom. So this would be elements. Whereas kalau kita tengok compounds, okay, compounds, kita tengok molecular compound. This is a molecule that contains 1 carbon atom dan 2 oxygen atom. 2 elemen berbeza. Tak sama macam yang atas tadi. And then we have here H2O, water. We have 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. And then we have nitrogen oxide. Okay, NO2. 1 nitrogen atom, 2 oxygen atom. Dan sebagainya. Whereas ionic compound pula, again, sebab dia compound, dia mesti ada 2 atau 2 sekurang-kurangnya 2 elemen yang berbeza. NaCl. Ada 1 Na, ada 1 Cl. KCl. Ada 1 K, ada 1 Cl. Al2O3. Ada 2 Al, ada 3 oksigen. Dan kalau yang ionic compound ini, dia mesti terdiri daripada metal dengan non-metal. Ionic compound akan terdiri daripada metal dengan non-metal. Jadi saya tandakan di sini. Okay. Yang saya starkan ini adalah dia punya metal tau. Metal, sodium adalah metal, Fe adalah metal, ini adalah metal.
metal, metal. Jadi yang ini adalah metal. Manakala kalau saya guna warna kuning. Okay. Yang warna kuning ini adalah non-metal. Okay, non-metal. Oh, jadi kurang nampak tapi tak apalah. It's fine. Kalau kamu zoom boleh nampak lah nanti. Okay. So itu adalah dia punya pure substance punya perbezaan. Now I want to focus on the 1.3 which is elements. Dalam elements ni, dalam bahagian 1.3, kamu kena hafal ikut group. Yang mana elemen yang wujud dalam bentuk atom ataupun dalam bentuk molekul. Okay, dalam group 1, semua adalah atom kecuali hidrogen. Dalam group 2, beryllium, magnesium, kalsium, semua wujud dalam bentuk atom. Okay, kalau 13, group 13, boron, aluminium pun dalam bentuk metal, dalam bentuk atom. Tiada dalam bentuk molekul. Group 14, karbon dengan silikon pun dalam bentuk atom juga. Group 15, wujud dalam bentuk molekul. Group 16 wujud dalam bentuk molekul. Oksigen, O2. You have S4, you have S5, F6, S8. Okay. S8 ini adalah sejenis, what do you call it? Ini adalah yellow sulfur. Sulfur yang warna kuning itu adalah molekul S8. Okay. Dia wujud dalam bentuk yellow sulfur. Grup 17 semua wujud dalam bentuk diatomic molecule. Molekul yang ada dua atom. Okay. Elemen ini semua wujud dalam bentuk atom dan dalam bentuk molekul. And then kalau dalam bentuk grup 18 semuanya wujud dalam bentuk atom. Helium, neon, argon, krypton, xenon. Semua dalam bentuk atom. Okay. Now, kita tengok dengan lebih terperinci. How can we say magnesium ini semua wujud dalam bentuk atom? Okay. Ini yang dalam PowerPoint tu. Okay. Kalau kita tengok elemen yang exist as atom, contoh kita ambil sodium. Sodium, lithium, karbon, silikon dan sebagainya. Dia terdiri daripada atom-atom yang sama yang banyak dalam bentuk solid. Jadi kalau kamu ikut, kalau kita tengok arrangement of particle dalam bentuk solid, dia macam ni, satu kan? Okay, so this is the arrangement of the atoms for all the elements yang saya bagi tahu dalam bentuk atom tadi. Seperti karbon, silikon, lithium, aluminium dan sebagainya. Kalau kita tengok dekat sini, unit yang berulang, okay, unit yang berulang adalah satu bola ini. Okay, satu bola ini, satu kuning ni dalam bentuk atom. This is the repeating unit in the form of atom. Manakala elemen yang wujud dalam molekul, molekul kita tahu dia boleh wujud juga dalam bentuk solid ataupun liquid ataupun gas. Kalau kita tengok contoh group 17. Group 17 dan juga group 16 O2 ini, dia wujud dalam bentuk diatomic molecule. Dan dia dalam bentuk gas. Okay, so this is in the form of gas. So, kalau kita tengok ini adalah satu partikel dia. So, saya buat bulatan. Satu partikel, satu partikel, satu partikel, satu partikel, satu partikel. Okay. Jadi kalau kita tengok, ikut susunan gas itu, satu partikel dia adalah dua atom. Dua atom, dua atom, dua atom, dua atom. Ini adalah satu unit partikel, satu unit zarah dia dalam bentuk molekul. So the repeating unit is a molecule. Dan kalau kita tengok ini adalah S6 molekul, S6 molekul, sulfur, dalam bentuk solid. So this is in the form of solid. Ini saya guna warna kuning lah. Okay. So ini adalah satu, 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 satu. Jadi the repeating unit is this. Okay.
Ini adalah repeating unit dia. Okay. S6 ini. Kalau kita lukis dalam bentuk bola, kita nampak yang kuning saja. Tapi dalam bentuk molekul dia, kita nampaklah dengan lebih detail. Jadi yang berulang-ulang adalah S6, 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 S6. Okay. So this is S6 molecule. Okay. So repeating unit is S6. Jadi elemen ini, dua-dua ini wujud dalam bentuk molekul. Okay. Jadi yang molekul ini kita tengok di dalam bentuk, kalau sulfur ni di dalam bentuk macam ni lah. Some of them. Phosphorus dalam bentuk 4 bulat, 4 titik, 1, 1, 1. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Does anyone have any questions so far? No, sir. Tiada. Yes, sir. Okay. Alright. So now let's proceed to the last part of this. Okay. How to know if a change is physical change or chemical change. Okay. So saya nak fokus kepada kata kunci dekat sini. Macam mana kita nak tahu sesuatu perubahan itu adalah physical ataupun chemical. Kalau physical change, okay, salah satu ciri dia, dia tidak melibatkan pemutusan apa-apa ikatan. It does not involve any breaking of bonds. No bond breaking process. Will never emit light. Dia tak akan melepaskan cahaya. Does not involve color change. Tidak melibatkan perubahan warna. Chemical properties will not change. Ciri-ciri kimia dia tidak berubah. And then types of components before and after will remain the same. Maksudnya sebelum dan selepas kita buat physical change tu, dia punya komponen dia masih kekal sama. Okay. Kalau kita tengok contohnya, okay, untuk physical change ni, kita tengok contoh sugar solution. Kita ambil larutan gula, di mana komponennya adalah gula, sugar, dan juga water. Kalau kita buat proses distillation dalam bahasa Melayu ni adalah penyulingan. Kita panaskan dia sampai air semua tersejat. Okay. So distillation adalah physical process. Apa yang berlaku, kita akan menghasilkan sugar solid, okay, gula dalam bentuk pepejal dan juga water vapor. Jadi dia masih lagi sugar, dia masih lagi water. Sugar, water. Komponen sebelum dan komponen selepas masih lagi sama. Okay. Contoh lagi, contoh kedua, physical change. Kita ambil beach water, air dekat pantai yang terdiri daripada pasir dan juga air garam, air laut. Kemudian kita buat penurasan, filtration. We filter it. What happens is that we will get sand and seawater. So again, the sand is still the sand sebelum dan selepas masih sama. Seawater sebelum, seawater selepas. It is still the same. Bermaksudnya di sini kalau kita tengok balik ciri-ciri physical change kan, does not break any bond. Okay. Gula ni kita tak, masih lagi dia punya bond antara karbon dengan hidrogen dan juga oksigen tak putus. Sugar masih sugar. Water masih water. Kemudian dia tak melepaskan cahaya. Mana ada tiba-tiba kamu buat kamu buat penyulingan, tiba-tiba kamu dapat sugar ni bercahaya. Tak kan? Mustahil. And then does not involve color change. Warna ni tidak berubah. Warna sugar solution, warna sugar dekat dalam sugar solution tu, kalau kita guna mikroskop, yang kalau kita boleh nampak dia punya solid-solid yang tak larut apa semua tu masih kekal sama lah. Water pun masih lagi colorless. Okay. And then chemical properties will not change. Sugar dalam water ni, okay, contoh boleh dia boleh undergo tindak balas oxidation, contohnya oxidation or reduction or whatever. Sugar solid pun masih boleh buat benda yang sama. It's still the same. Dia punya chemical properties dia masih sama. Okay. Itu adalah physical change. Now, chemical change pula, okay, the chemical change, ciri dia involve bond breaking, may emit light, dia mungkin boleh melepaskan cahaya, sentiasa melibatkan perubahan tenaga, okay, always involve energy change, and then the chemical properties will change, type of components of the substance change after the chemical change.
Jadi kalau kita tengok contoh chemical change ini, okay, contoh chemical change kita ada CH4, methane, combustion of methane. Okay, combustion of methane. CH4 ni, kita reactkan dengan O2, dia jadi CO2. Jadi kalau kita tengok, CH4 dah berubah jadi benda lain. This molecule becomes something else. Tak ada perubahan pun, tak ada benda yang dikekalkan sama. CH4, tiada CH4 di sini. O2, tiada O2 di sini. Okay. So, the component before, the type of component, so ini adalah komponen pertama. Okay. And then ini adalah komponen kedua. Ini dia jadi CO2 dan juga H2O. Tak sama langsung komponennya. Okay. It's the same as rusting of iron. Rusting ni, Fe tambah O2, 6H2O, kalau kamu hafal lagi tu tindak balas daripada sekolah menengah, then you get the iron hydroxide here. Again, komponen dia tidak sama sebelum dan selepas. Okay. It involves the change. Okay, kalau kita tengok CH4, O2. Tindak balas ini kita bakar. Dia melepaskan cahaya. It emits light. Itu yang kamu nampak cahaya api tu. Rusting melibatkan perubahan warna. Iron daripada warna besi, warna silver macam tu. Okay. Tiba-tiba jadi warna coklat. Okay. So melibatkan perubahan warna juga. Okay, and these are some of the keywords for physical change, some of the keywords for chemical change. Keywords for the chemical change, keyword for the physical change is dissolving, folding, mixing, chopping, filtering, distilling, melting, freezing, shredding, dan sebagainya. Okay. Whereas keyword for chemical change, combustion, burning, oxidation, reduction, electrolysis, cooking, digestion, rotting, fermentation, photosynthesis dan sebagainya. So these are some of the keywords lah. Ada banyak lagi. Okay. So memang kamu kena biasakan. Okay. Kalau kamu tak pasti, you have to ask lah. Okay. Alright. So now I open the meet untuk any questions that you might have. Does anyone have any question? Sir, Ya saya, friendly. kalau garam punya solution kan, Aha. garam kita masak ya sampai dia punya cair tu hilang. Itu Aha. physical atau chemical? Okay. First of all, bila kamu cakap masak tu, maksud kamu panaskan ya, dengan panaskan atas api ya? Ya. So maksudnya air garam sajalah. Air garam kamu letak dalam bekas. Okay. Air garam tu kamu letak dalam bekas. Kemudian kamu letak dalam bekas. And then kamu panaskan sampai tersejat air dia. Begitu. Ya. Kalau macam tu, itu adalah physical process. Okay. That is physical process. Okay. Yep. Sebab garam dia dalam larutan tu, dia masih lagi NaCl dengan H2O. Bila kamu dah sejatkan, air yang dibuang itu adalah H2O. Yang tinggal adalah NaCl. So sebelum dan selepas masih sama. Okay, sir. Alright. Okay, ada any other question? Anyone? Tiada soalan. Okay, ada yang baru masuk ke apa semua yang tak isi attendance lagi, pergi dekat bahagian chat tu, tengok saya ada bagi link, that is the attendance punya form. So tolong isi. Bila dah isi tu at the end dia ada bagi link kan, itu untuk semak saja. That link for you untuk tengok dah kamu punya attendance dah add ke belum. Okay. So kalau tiada apa-apa soalan lagi, dalam soalan yang saya bagi dekat kamu tu, in the PDF tu, you can do every other questions as well.
After this, I will upload the answers. So tomorrow kita akan masuk chapter baru terus. Sometime later today, saya akan upload, I will upload the, what do you call it, the notes lah. Nota untuk your own copy dan juga all the documents yang saya dah ni. And for those yang dah ada MOE ID, yang baru ada apa namanya, MOE ID, kejap lagi saya ingatkan balik, saya pin balik link untuk join the classroom. Google Classroom, okay, supaya kamu boleh masuk lah. So again, for the time being, I will share the file through Telegram dahulu. Nanti I will organize everything in GC. Okay, so kalau tiada apa-apa lagi, that's all for today. Thank you very much for listening. So I hope kamu faham chapter 1 and kamu yakin cara nak jawab soalan dia semua. Please, you can use your own time untuk do the exercise lah yang saya ada bagi tu. So kalau tiada apa-apa lagi, we can end the session today. We can end the lesson today. Thank you very much. Okay, and I hope you have a good day today, and yeah, stay safe semua. Bye bye. You can leave the Bye, sir. session. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Welcome. Bye bye. Thank you, sir. Bye-bye, sir. Thank you, sir. Welcome. Bye bye.